Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, paix et salut sur notre prophète bien-aimé, ses compagnons et ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Excellences, Messieurs les présidents des partis de la coordination de l'opposition démocratique, Messieurs, Mesdames, les cadres, les militantes et militants de la coordination de l'opposition démocratique et plus particulièrement ceux de l'organisation des femmes Nidal et des jeunes Michal. Chers invités de la presse nationale et internationale, honorable assistance, que la paix et la miséricorde divine soient avec vous. Le 8 mars est tout un symbole. Le 8 mars est la journée des femmes pour l'égalité des droits. C'est une journée commémorative de la lutte des femmes pour l'obtention de leurs droits politiques et économiques. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une bonne fête aux femmes du monde entier et exprimer notre solidarité et notre engagement à côté de nos sœurs mauritaniennes, mais aussi de nos frères mauritaniens et de nos partenaires au développement et de tous ceux qui, épris de justice, luttent pour que la femme mauritanienne ne soit plus à la traîne et qu'elle puisse jouir pleinement de tous ses droits tels que garantis par notre Constitution, et par les conventions internationales que notre pays a ratifiées. Il est important de rappeler, même si cela semble évident, que la femme est une des composantes du genre humain, ayant les mêmes droits et devoirs que son frère l'homme. La femme est la sœur de l'homme et son égale en droits, devoirs et dignité humaine. En effet, le message de l'islam s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme. Allah dit, en s'adressant donc aux musulmans et aux musulmanes, il dit les musulmans et les musulmanes, les croyants et croyantes. D'autre part, le prophète, paix et salut sur lui, a tenu à établir la personnalité indépendante de la femme en lui faisant allégeance sans intermédiaire. La commémoration du 8 mars est plus que d'actualité. En Mauritanie, face aux innombrables problèmes, le problème du chômage élevé, le problème de l'insécurité, le problème du coût élevé de la vie, donc la situation est d'autant plus préoccupante que nous savons qu'à cela s'ajoute les répressions continues et féroces des manifestations pacifiques, la politisation de l'armée et des forces de sécurité, la monopolisation continue des médias de l'État, la domestication manifeste de l'autorité judiciaire, l'instrumentalisation de l'administration. Donc pour toutes ces raisons, la commémoration de cette journée reste d'actualité. La situation d'acquis politique peu solide et conjoncturelle qui a prévalu jusqu'à l'amorce du processus démocratique n'est plus acceptable. Nous savons que ce n'est qu'au début des années 90 qu'il y a eu pour la première fois quelques portefeuilles ministériels attribués aux femmes. Le changement du 3 août a permis, suite aux journées de concertation, la réalisation de l'une des plus importantes revendications féminines, à savoir augmenter et renforcer la présence des femmes dans les sphères de prise de décision, ce qui donnera la naissance à la loi dite du quota. Cela a été une avancée majeure, parce que comme vous le savez, à la suite des élections de 2006 et 2007, ce qui a permis aux femmes de remporter plus de 30% des sièges municipaux et un peu moins de 20% des sièges législatifs, exactement 15% au Sénat et 19% à l'Assemblée nationale. Depuis février 2007, la femme bénéficie aussi d'un quota minimal de 20% dans l'administration. Cependant, il est certain que l'application effective pose encore problème. Malheureusement, il y a eu une loi organique modifiant certaines dispositions de l'ordonnance qui est relative à la promotion de l'accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives qui a été adoptée en 2012 et qui n'apporte aucune garantie
quant à l'obtention du quota de 20% accordé aux femmes. Cela est d'autant plus grave qu'il risque d'exclure les femmes rurales de l'accès aux sphères de décision. En effet, la seule garantie, c'est qu'il y aura 20 femmes députées sur les 146 de l'Assemblée nationale. Et là, si vous faites les calculs, vous verrez, la seule garantie que nous avons, c'est d'obtenir à peine 13%. Quant au Sénat, la régression est plus importante. En effet, à Nouakchott, il n'y a plus d'obligation que la tête de liste soit une femme. Il est seulement exigé aux partis qui se présentent dans 4 circonscriptions de présenter une femme dans l'une d'entre elles. La régression des acquis se trouve à ce niveau. Et je voudrais rappeler un fait historique, incontestable, c'est que la décadence du statut... Je voudrais rappeler un fait historique incontestable, c'est que la décadence du monde musulman s'est accompagnée avec une décadence aussi importante du statut de la femme. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète en Mauritanie. Nous n'acceptons pas la régression des acquis politiques de la femme, comme nous n'acceptons pas l'incompétence et l'incapacité du président Ould Abdelaziz et de son gouvernement à régler les problèmes vitaux des citoyens et à sortir notre pays de l'impasse dans laquelle ils l'ont plongé. C'est pour cela aussi que nous persistons à dire qu'ils doivent partir. Alayhi an yarhal. Yoya andaga nadem. Gilna bikul luqat yartu yarhal. Mes chères sœurs, non à la régression des acquis politiques des femmes mauritaniennes. Akhawati, لا لتراجع المكتسبات السياسية للمرأة الموريتانية. bandiraɓe oton jaaɓe hakkuji rewɓe nder politique ina rutta caggal ma remu on maka duŋe yahru hakke politique in kara ga yillende falle mbokk yi nañu bañ ak jigéen yi ci wàllum politique dellu ginnaaw هذا قلنا بكل وقاف يكون واضح ما قابلين تراجع لمكتسبات المرأة. Honorable assistance, nous réclamons la révision de cette dernière loi et l'adoption de l'avant-projet de loi de l'initiative du groupe du plaidoyer pour augmenter l'accès des femmes aux sphères de décision. En effet, la présence des femmes dans les sphères de prise de décision lui permettra d'exercer ses talents, entre autres au sein des collectivités locales en tant que gestionnaire, ou si elle se trouve au Parlement en tant que contrôleur de l'action du gouvernement, donc de la bonne gouvernance et partant du développement humain durable. Nous saisissons cette opportunité pour que d'autres projets de loi, tels que ceux relatifs au genre, aux mutilations génitales féminines, aux violences faites aux femmes et au travail des enfants, soient enfin adoptés. Tout n'est pas gagné. Certains problèmes demeurent, tels que le code de statut personnel perfectible, pour trouver des solutions aux problèmes de répudiation arbitraire et unilatérale, de compensation sans recours ni secours, de déperdition scolaire, de formes de discrimination, d'harcèlement sexuel et de violences faites aux femmes et ou d'atteinte à l'unité nationale. Nous nous devons de préparer les générations futures. Nous avons besoin du dynamisme des jeunes ainsi que de leur génie créateur. Ces jeunes seront les éléments moteurs, conscients et engagés, aptes à assurer la relève. Honorable assistance, nous dénonçons la démission des autorités publiques qui a eu pour conséquence la recrudescence des agressions, des crimes, de l'insécurité qui règne actuellement dans notre pays. Nous réclamons une vie décente aux Mauritaniens. Nous refusons la corruption, et surtout pas avec un poisson que vous connaissez bien qui s'appelle le yaboy. Nous voulons des solutions adaptées aux problèmes réels de pauvreté, surtout en milieu rural, et de chômage des jeunes qui hypothèquent l'avenir du pays. Il y en a marre que les Mauritaniens en soient réduits en mendier. À quoi servent la croissance et la manne financière si le gouvernement n'arrive pas à réduire la pauvreté et le chômage des jeunes diplômés et des techniciens qualifiés? Ça ne sert absolument à rien du tout. Si nous avons une manne financière énorme, si nous avons une croissance, même si elle est à 2 chiffres,
et que les Mauritaniens vivent dans une situation déplorable. Honorable assistance, nous dénonçons les règlements de compte politique, de même que nous faisons le combat contre l'arbitraire, la nécessité d'éradiquer les diverses pratiques et séquelles de l'esclavage afin de bâtir une société d'amour, de fraternité, de tolérance et de patriotes, loin des rancœurs et des haines, parce que respectueux des droits humains. Une fois de plus, il n'y a pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un noir sur un rouge, ni d'un rouge sur un noir, si ce n'est pas la piété. Nous voulons un état de droit, de justice sociale et de démocratie pour qu'il y ait une cohésion sociale sans laquelle aucune stratégie de développement ne peut réussir. Nous devons être convaincus que la femme mauritanienne est mieux placée que quiconque pour défendre les valeurs de solidarité et de citoyenneté, ce qui permettra de construire une société meilleure, parce que fondée sur l'amour, l'égalité, la justice, le respect, et non sur la domination et l'exploitation. Je vous remercie. Salam alaikum. ما نقدر نضيف شيء كبير على ذا اللي قالت الرئيسة ياي على هذا التأخر والله التراجع اللي حصل في المكتسبات السياسية للمرأة الموريتانية. لا نختار نقول بصفة وجيزة على العليات صيدات الصنتولي. نختاركم تسكتوا، أنا ما جاي أتكلم لازلتوا تتكلموا. دوركم تسمعوا لا يقول. المرأة كانت بفضل نضال جماعات من العليات بغض النظر عن انتمائهم السياسي جبرت 20% في المناصب الانتخابية. جو لعبد العزيز وقال عنه هو اللي لا يقدم المجتمع الموريتاني وهو اللي يقدم المرأة، ودار امرأة وزيرة خارجية ودار عليات في الحكومة ووحدات في إدارات حساسة وشكينا ان يطي صقع. انت مو مالنا عالم يمشي الينا ظهر لنا على ذي مسرحية كانت معدلة للأسياد وللنصارى، ما هن احنا معدلة لهم اياك يقولوا على انه ديمقراطي، انه صندري ديمقراطي، وعلى انه لا يقدم المجتمع، قبضوا صاعهم حكما كاملات. تمينا هم اللي ما لنا عالم يمشي في البرلمان الين جاب مشروع قانون قال هو على انه على اساس حوار، وانا بعد متنزهه قوم المعارضه اللي في احزاب الاكب على انهم يعودوا قابلين هذا التراجع، وراجع على انهم يعودوا لا يتراجعوا عن ذا الموقف اللي العليات اللاب هما زايدات على 50% من اهل موريتانيا ويزرقوا ويا لطم يعرفوا على انهم راهم قبلوا على ان المراه الموريتانيه كانت عندها 20% وعلى انهم ردوها وقبلوا لولي عبد العزيز يردها على 13%. ثانيا لا نقول على ان احنا ما ندوروا المراه لا تعود وزيره والله تعود دبيته والله تعود عمده، احنا ندوروا المراه اللي فاتحه بوتيك يفتحوا لها قروض تعود فيها ضمانات تتلائم مع وضعها هي. إذا جات لها تتسلى في البوتيك فاتحته ما ينقال لها جيبي لنا تيتر فونسي والله جيبي لنا دار، يعدل لها ظروف يقدوا يمكنوا ذيك مولاة البوتيك والله ذيك المرأة اللي بطابلتها والله ذيك اللي تخير على انها تقد تنمى وتمشي عن ذيك المرحلة. احنا اليوم اللي يمول لا الرجال اللي عن فاتوا عادوا حصلوا على شيء. نختار نقول مولي على ان احنا يوم الاولاد معنيات بهذه الحاله الاقتصاديه الخاسره. هؤلاء اسعار احنا فينا نسبه معتبره وخلعنا احنا اداره الاحصاء عندنا متوقفه. يا قال بعد نعرفوا على ان عندنا نسبه معتبره من العليات اللي مسؤولات عن اسر، وهذه الاسعار اليوم ما تلاقي قد يواكبهم حد من اهل موريتانيا. باش قال امراه ضعيفه هي المسؤوله عن اسره. قال عنه رئيس الفقراء. حناتي قطعا عندنا ندور نعودوا نسبة كبيرة من فقراء موريتانيا، قطعا عندنا ما ريناش اللال منا في أسرة من الفقراء ساكنة في الكبة نجاها ودقدق بلدها
ولين ودقدق بلده نعطى له بلد لا حاشاكم ان شاء الله ما يعود قبال، نعطى لهم 10 ب 12 في الوقت اللي الضباط السابقين معطينهم ملايين ماطر مربع على طريق نواذيب وهالي، وفي الوقت اللي نوع من رجال الاعمال معطيه له دشره اخرى لا يعدل فيها نواق شوط اخر ويبيعها كل نهار. اهل الكبات واهل الاحياء نعطى لهم شكيم القبور. هذا حد يقول عنه متعاطف مع الفقراء؟ لا يضحك على عقول اهل موريتانيا. احنا اصلا ما تلاقينا يضحك على عقولنا، بنا اللي وعينا وفهمنا على ان هذا صندري جاء عنده مدفع وعنده مدفعين. المدفع الاول عدل فيه الانقلاب، والمدفع الثاني الدوله، ضبط الدوله، نفوذ الدوله، ضرائب الدوله، اموال الدوله. هذا عدل فيه رئاسه وقعد يقول انه رئيس موريتاني، والعبراء يقول عنه رئيس منتخب. انت تركب في الطيار وتعيط الوحدين تقول لهم هاون السابق وماشيين على كرعيهم، وتقول انا انتخبت بصفه ديمقراطيه. انت مالك الا مفرسي الناس ومخوفها ومطمعها بالدوله الموريتانيه القابض بمدفعك. نختار نقول على ان حناتي العلاءات هم الاولاد عندنا مصلحه فنطيحوا عنا هذه الدكتاتوريه الفاسده. وراني لكم اعني الكلمه دكتاتوريات في التاريخ قد خلق منهم شيء ما هو مفسد حتى. قال هذه الدكتاتوريه بالذات دكتاتوريه نهب اموال موريتاني وافساد موريتاني، اللي الاول ابدا به افساد المؤسسات. البرلمان ما عنده صلاحيه، البلديات ما عندهم صلاحيه، المحكمه الساميه اللي تقد تحاكمه هو ما خلاها تخلق. الحكومه اليوم ما عندها مصداقيه بأن لهامها تقدم برنامج امام برلمان ما عنده صلاحيه، خسر مؤسساتنا ويقول لنا على انه رجل ديمقراطي. يا للعجب يا اخوتي، روحكم ذي المرده لا تفوتكم. الجانب الاقتصادي نسيت منه نخبركم خبر سمعته اليوم. هو اعلن الشفافيه من اجل الصناعات الاستخراجيه، على انها علقت موريتاني بها موريتاني من 2010 2011 2012 ما اعطت تقرير عن اللي تعدل اللي ذهبنا ونحاسنا وحديدنا واللي نستخرجوا كامل من ارض موريتاني قاعد فيه. والعبد العزيز مع جماعه من مقربينه ذاك اللي عدل فيها ما بيعطي عنه تقرير للمنظمات الدوليه المعنيه بالشفافيه، لكن يهملون اللي ما بي يفصح عنه والله يعطي اخباره للموريتاني. مارك احنا قالنا نجول الانتخابات، احنا احزاب ديمقراطيه ونساء ديمقراطيه وقابلين الانتخابات ونقول لا الانتخابات. قال هذا ما ينقال له الانتخابات، هذا ينقال له ضحك به الموريتاني، ولولا ان الزمن يضحك فيهم ويجيهم صندري ويقبل السلطه ويقول لهم هاي السابق وهاي نعدلوا انتخابات ويعود هو ذات بيت الامر ذات حسم بليل. هذا ما لنا قابلين، ولا عاد واحزابنا قابلين وحناتي ما لنا قابلين. نختار نقول اخيرا لاحزابنا على ان المكتسبات اللي رينا حناتي العليات، على ان داخل احزابنا ما لنا قابلين التراجع عنهم ويسمعوها من قريب. العليات ما هم قابلات شفات وحصلوا عليه يراجع عنه. والسلام عليكم ورحمه الله.